ମା ସୃଷ୍ଟି, ମା ହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆଦ୍ୟନ୍ତ ବିହୀନ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପା ମାତୃଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଭାଷା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। କ୍ଷୁଧାତ୍ ସାକୁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଥିବା ନିଃସହାୟ ସନ୍ତାନ ମାଆକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରି ତାର କ୍ଷୁଧା ତଥା ତୃଷାକୁ ନିବାରଣ କରେ। ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଶାଣିର ଚିତା ଅଗ୍ନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ସୋପାନରେ ଜୀବ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରେ। ନଟରାଜଙ୍କର ନୃତ୍ୟରେ ମା ସତୀଙ୍କର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅସ୍ଥି ମାଂସ ପଡ଼ିଥିବା ପୀଠଶକ୍ତିମାନଙ୍କରେ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ମାତୃଶକ୍ତି ବା ମାତୃପୀଠର ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାରଣ କଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ବାରଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। ମାଟିଆ ଗାଁରୁ ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳା ରୂପରେ ଆବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ମା ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳା ସୀମନ୍ତ ରାଉଳର କନ୍ୟାରୁ ଆଳି, ଉତିକଣା, କନିକା, କେରଡ଼ା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥିବା ସେ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସାରା ଉତ୍କଳର ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲାଭ କରିଥିବା ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ହୃଦୟର ମନ୍ଦିରରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ମା ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଓ ଅନନ୍ୟା ମଧ୍ୟ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ରାଉଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୂଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମା ନିତ୍ୟ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯାନିଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହୋଇ ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ରାଉଳଙ୍କ ଠାରୁ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ମାଙ୍କର ନାମକରୁଣା ବିଖ୍ୟାତ ଲାଭ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ କନିକ ରାଜା ସାହେବ ମାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ଜମିବାଡ଼ି ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ଓ ନିଜେ ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କଲେ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ପୂର୍ବରେ ମା ନଡ଼ା ଛପର ଘରେ, ଟାଇଲି ଛପର ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ କୃପାମୟୀ ମା ବସିଥିବା ସ୍ଥାନଟି ବିଲୀନ ହେବାରୁ ମାଙ୍କର ଦୁଇଥର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାସୁଦେବ ମିଶ୍ର ଓ ସାଥୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ସେଠାରେ ମା ନିତ୍ୟ ପୂଜା ପାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତି। ମା ହେଉଛି ପାତକ ନାଶିନୀ, ମା ହେଉଛି ବିଘ୍ନ ବିନାଶିନୀ। ସେ ଦୟାମୟୀ ରୂପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଏ ସାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ ମହାବିପତ୍ତି। ସେ ପରା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଖାଲି ଆଖିରେ ସିନା ତାକୁ ଦେଖି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ତାର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ, ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ତାର କୃପାକୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ତାର ଅପାର କରୁଣାକୁ। ଜୟ ମା ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳା। ଗଢି ଦିଅ ମା ଦେଇ ନୂଆ ମୁରୁଜ, କୋଟି କୋଟି ଚାନ୍ଦ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମା ତୁମେ ହିଁ ଏକା ସୁରୁଜ। ମା ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀରେ ସମାପନ ହୁଏ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ଭାବରେ
विशेष भावरे पवित्र महाविशुभ पणा संक्रांति दिन मांकर जन्म उत्सव बा विशेष पूजा कार्यक्रम अनुष्ठित हुए जेउथिरे ओडिशार एवं ओडिशा बाहरु लक्षाधिक भक्तंकर समागम हुए आउ प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा इत्यादि रे मांकर विशेष पर्वपर्वाणी मान अनुष्ठित हुए। दर्शक बंधु आज आम पहुँचीचु ओडिशार अन्यतम शक्तिपीठ केन्द्रापड़ा जिलार आराध्य देवी राजनगर बारगाँर अधिष्ठात्री माँ माटिया मंगला पीठ ये हूँ से पुण्यर पीठ आउ ये पीठरे पूजा पाउथुबा करुणामयी प्रत्यक्ष ठाकुराणी माँ माटिया मंगला है ये अंचल मालिकाणी ये हूँ से पुण्यर पीठ जो पीठरे थरुटे पाद पड़गले जो पीठ को आसी ये करुणामयी माँ को निजर दुख जनईदेले निमिषके दूर हो जाए दुख कहीं केवे विपदरे पड़ी थरुटे ताकू माँ माँ बोली डाकिदेले से कान डेरी शुणी आह बोली पदे कहे ता ना नड़ियाटे जाचिदेले निमिषके दूर हो जाए पूर्ण हो जाए मनस्कामना तार करुणा अपार तार महिमा आगाध तार करुणा सी ही जानी जार पाद ये पुण्यर पीठरे पड़ी तार महिमा ये अंचल बसवास करुवा प्रत्येक मनीष ही जानी तार महिमा ये मंदिर पार्श्वर बही जाऊथुवा ब्राह्मणी नदी रे बाट हुड़ी जाऊथुवा डंगार नाउरिया ही जानी मु आउ माँ विषय कौन बा अधिक कहि तेज आसतु ना प्रथमे मार बेढ़ा परिक्रमा करी मांकर मुख्य पूजक श्रीजुक्त हरेकृष्ण राउल मुखर शुणा मांकर आविर्भाव जानी यात्रा रीतिनीति और पर्वपर्वाणी विषय। प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा इत्यादि रे मांकर विशेष पर्वपर्वाणी मान अनुष्ठित हुए भागवत सप्ताहर पाठ हरिहाटर कार्यक्रम महाविशुभ पणा संक्रांति पूर्व समापन होई महाविशुभ पणा संक्रांति दिन मांकर सुनावेश सहित विशेष पूजा कार्यक्रम अनुष्ठित हुए। ब्राह्मणी नदी कूलरे विराजमान बा विराजित माँ माटिया मंगलांकर पीठ ओडिशारे अनन्य पीठ भावरे परिचित सुंदर परिवेश मध्यरे माँ शोभा पाती मांकर दक्षिण पार्श्वरे रोषशाला मंदिर परिक्रमा करिबा पई उत्तम परिवेश एवं भक्त मानकर विश्राम पई भक्त निवास रहिछि मांकर मंदिर आगरे सुंदर पुष्करिणीटीए जेउठी भक्त हाथ गोड़ धोई मंदिर को प्रवेश करे प्रवेश द्वार रे जरीमूलर बजार रे माँ भक्त मानकु स्वागत करिबा पई और निजर पिला मानकु स्वागत करिबा पई सुंदर तोरण निर्माण मध्य करिसंती। भक्त मानकर प्रसाद सेवन पाई प्रसाद मंडप शुभ विवाह व्रतपयन जन्मदिन इत्यादि पालन करिबा पाई समस्त भक्त मानकर आग्रह देखा जाए एवं वर्षरे अनेक दिन धरी मांक पीठरे शुभ विवाह आदि कार्यक्रम संपादित हुए। मु श्री हरेकृष्ण राउल माँ माटिया मंगला ठाकुराणी मुख्य पूजक आउ माँ जो आविर्भाव है केमिति आविर्भाव है माँ नाम कहीं माटिया मंगला रहा माटिया मंगल माटिया गाँव में माँ आविर्भाव हो नाम रहा माटिया मंगला तेणु से आविर्भाव केमिति हेले एक दिनकर घटना माँ से झील रूप में बसी शंखारी बुढ़ा शंखा नहीं से बाटे जाऊँगी माँ झील रूप देखादेले डाकिले कि शंखा मत पिंधे दियो किंतु शंखारी बुढ़ा शंखा पिंधे सारा पर झील कहला जे मो बापा ठार शंखाटा नहीं ये जो कौड़ीटा नहीं से कौड़ी जो आज्ञा पैसा नाला शंखारी बुढ़ा माँ को शंखा पिंधे दे बाटे बाटे चलीगला गाँ मुंडे पचारा जे श्रीमंत राउल घर किए ग्रामवासी कहीदेले जाई श्रीमंत राउल दांड दुआरे डाकिला दांड दुआरे डाकिला शंखारी किए अछ भाई घरे तुम झील शंखा रखी मो ठारू कौड़ी दिंतु मोरे जब श्रीमंत राउल कथा शुणिला घर बाहरी आसला सी देखला मु तो बहनी मोर पुओ ना झील ना स्त्री ना कहीं ना मो झील कौट आसला शंखा रखिला सी छानिया ही ग्रामवासी डाकीदेला ग्रामवासी समस्ते आसी पहुंची गले बोले मिछ कथा तू ही कहू रे भाई मिछ कहीं छिड़ा तार तो बहनी झील ना पुओ ना तू मिछ कथा केमती कहू कहला ना आज्ञा मुझे शंखा जोड़ी आप आसतु देखिए आज्ञा ग्रामवासी शंखारी श्रीमंत समस्ते सांग ही आसिले आसला बेलू माँ से कौन कर चतुर्धार
ମା ବସିଛନ୍ତି, ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖାମାଳ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମାକୁ ଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ରୂପଟା କେମିତି ଦିଶୁଥିଲା? ଏମିତି ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଦିଶୁଥିଲା, ଆଉଟା ସୁନାର ରଙ୍ଗ। ଦେବୀ କି ମାନବୀ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ, ହୋଇଗଲେ ସବୁ ଉତ୍ସବ। ଚକିତ ହୋଇଣ ଚାହିଁଛି ଶଙ୍ଖାରି, କି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଏହି ଝିଅକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧାଇଛି ଶଙ୍ଖା, ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ ଦେଇ। ରୋମାଞ୍ଚ ହୋଇଲା ଶଙ୍ଖାରି ଶରୀର, ଆସେ ନେତ୍ରୁଲୁହ ବୋଇ। କ୍ଷମା କର ମୋତେ ଜଗତ ଜନନୀ, ଗଲେ ପାଦ ତଳେ ଶୋଇ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଏ ଆବିର୍ଭାବ ରୂପଟା ଦେଖିଲା, ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶୋଇଗଲା ଏବଂ ମା ସେଇଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଝିଅ ଭାବରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲି, ମୋତେ ତମେ ମା ଭାବରେ ପୂଜା କରିବ। କେମିତି ପୂଜା କରିବି ପଚାରିଲା। ସେ କହିଲେ ସକାଳ ଗାଧୁଆ କରିବ ମୋହର, ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ପୂଜା କରି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କ୍ଷୀରି ଖେଚିଡ଼ି କରିବ, ଆମିଷ ଯେ ତରକାରୀ। ମଙ୍ଗଳବାରରେ ନଡ଼ିଆ ପୋରରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ତୁ କରିବୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଧୂପ ସଙ୍ଗେ ପୂଜା ହେଲେ, ବିଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବୁ। ପହିଲି ବୈଶାଖ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୋହର ହୋଇବ ଜାତ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ହୋଇଥିବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ସେହି ଦିନ ବଳି ମୋ ଆଗରେ ଦେବୁ, କରିବୁ ରୁଧିର ପୂଜା। ଭୂତରେ କାକରା ପିଠା ତୁ କରିବୁ, ଏହା ପରେ ହେବ ପୂଜା। ଆହୁରି ଅନେକ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି, ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ପୂଜା ବିଧି ହେବ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବାର ବଳିଭୋଜା ମାଙ୍କର ଅଛି। ଚୈତ୍ର ଅଷ୍ଟମୀ ଯେଉଁ କାଲି ଗଲା, ଏ ଅଷ୍ଟମୀରେ ବଳିଭୋଜା। ଆଉ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପଢୁଆ ଅଷ୍ଟମୀରେ ପୂଜକମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ପଢୁଆ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଏଇଭଳି ବିଧିବିଧାନ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ପର୍ବ, ଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏତେ, ମାନେ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ବାଟରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ପର୍ବରେ ଆସନ୍ତି। ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ରାଜନଗର ନୁହେଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ କନିକା, କେରଡ଼ା, ଆଳି, ଉତିକଣ ଏବଂ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। ये माटिया मंगला माँ आमर जन्म नाला आम कौ पूर्वपुरुष अमलू माँ ये स्थापन थे नई पाखे प्रथम थे जहाँ आम पिला देखी आसी। परवर्ती समय ये नुआ मंदिर होकर नई खाई से आसिक स्थापन करागला। आउ माटिया मंगला माँ केवल राजनगर कि बारगाँ अंचल नुहति, सारा ओडिशार पुरपल्ली लोक जानती और सारा ओडिशार श्रद्धालु मैंने ये जगह को आसती। मनस्कामना पूर्ण माटा कौन करती किंतु कहीं संख्या भक्त मानकर वर्ष को वर्ष अधिक अधिक बढ़ी चली। आ माँ को आम कौ अमलू थिला आम बापा अजा जेज भी सी भी कहती पिला बल कथा आम तो छुआ बेलू देखी आसुचु। आ माँ को बहुत ख्याति अच्छी, सारा ओडिशा रे माँ को जानती। सभी कहती मार डोरी न लगिले तार दर्शन करी हुए, मार डोरी न लगिले ता दुआरे पाद पड़ी पारे। ये कौन सत? माँ कौन केबे चाहे ता संतान ता पाखक न आसु? माँ कौन केबे चाहे ता संतान ताकू छाड़ी दूरे जाऊ? से परा माँ ये सारा जगत को साहा। से सिना मंदिर गर्भगृह मौनावती साजी बसी रही था, किंतु से सर्वदा तार संतान मानू चाह रही था तार करुणा नेत्र आउ प्रकट होता है महासंकट विपद आपद। कारण ये दुनिया रे संतान होउची मार सबुठ अति निजर। आउ संतानर ये सृष्टिर सारा जगतर परिचय होउची जगत जननी माँ माटिया मंगला। এই দুনিয়া অন্ধারে মাগো হইছু মা বাট বণা নকরি উণা কর করুণা দেখাই দিও মা খণা। এই দুনিয়া অন্ধারে মাগো হইছু মা বাট বণা নকরি উণা কর করুণা দেখাই দিও মা খণা। তুম বিনু মা এই জীবনে, তুম বিনু মা এই জীবনে নাহি আউ কিছু মজা।
माटिया मंगला माँ को पाखक आम सबू संक्रांति की सबू पर्वपर्वाणी की आम माँ को पाखक आसू माँ को आशीर्वाद रु आम पिला माने भी भलर अच्छा आम सब दुख सुखर भी माँ साथी हुए सबू वर्ष भी माँ को पाखरे पर्व पड़े। माटिया मंगला 500-700 वर्ष तलू आविर्भाव सठिक कागजपत्र ना आम बाप अदा चारि पुरुष ठारू बड़ भाई जहाँ कहले से भाव में पूजा करूँ। माँ जो विशेष कथा होखरे ब्राह्मणी नदी में अनेक कुंभीर जातायात अनेक अच्छा किंतु माँ को सीमा बारंगा सीमा भितर कौन जीव जंतु मनुष्य क्षति करना तार अर्थ आम बुझौ लोक मानस बुझे माँ दया कुंभीर माँ हूँ बाहन तेणु कुंभीर कौन क्षति करे ना माँ वैशिष्ट एत से निजे प्रत्यक्ष देवी जहाँ जी कहती से शुणती बोली अनेक जिला बाहर अनेक लोक पणा संहितार मुख्य पर्व आसती। ये हूँ माँ वैशिष्ट। यही मास मो परिचय एवं नुहे अनेक दिन कौला बयस गुरुंडी गुरुंडी चलुवा समय जिते बड़े मो बो मत काखे चली चली आसी माँ को जनाऊला तार दुख आ मो माँ दुआरे गड़ी खन खन पार्टी किसी कही पकाउली माँ तू कौन से माँ जे कि सारा जगतर अहरह मंगल कर चली थाए माँ मंगला सतरे दर्शक बंधु आज देह मोर शिहर उठुची मो माँ को पाखरे पाई मो माँ दिव्य दर्शन लाभ कर आज माँ आनी साथी शंखा सिंदूर शाढ़ी तार प्रतिबदल माँ आज मो मन भरी देती एक दिव्य चेतना